गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँच मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा बीएससी थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 5 जोटा हूँ कोडेट्स जोटा आम पॉइजन apparatus ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सारी। आज देखा बीटिंग मेकानिज्म इन स्नेक। तो क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देदेवी जो तुम जाकि थर्ड सेमिस्टर कोर पेपर 5, 6, 7 तीनटा कर पाइज नोट सब। तो देखा तो देर आर all together more than 2600 species of snakes all over the world, including marine form, and out of which only 3 species are poisonous। तो ये आम प्रीवियस क्लास रे भी देखी जे 2600 केवल 300 स्पेसीस एमती अच्छा जो मैंने कि poisonous है। इन इंडिया देर आर 330 species only, and among them only 69 species are poisonous। तो आमर जदि इंडिया को आम कैलकुलेट करवा तो 330 रु 69 स्पेसीस होउछन हमर poisonous है। एज पर रेकर्ड ऑफ द WHO है नियरली 330,000 है to 40,000 per person die of snake bite in world every years। तबार भाव WHO कौन रेकर्ड करिछि जे गोटे वर्ष रे पृथ्वी रे पाखापाखि 30 रु 40 लोक एटा मृत्युवरण करती साप कामुड़ा रे। तो यहाँ हूँ ऑन रेकर्ड, जदि आम ऑन रेकर्ड को छाड़ीदेवा जदि एमती भी नॉन ऑफिशियली देखले आहरी मृत्यु संख्या अधिक होथबो। तो देखो बोल्ट एंड यूएर है 1964 स्टडीड द बीटिंग मेकानिज्म ऑफ पॉप एडर जोटा हूँ बीटिस एरिएटार्स है। द मेकानिज्म ऑल्सो एंटेन द सेम स्टोरी इन केस ऑफ इंडियन पॉइजनस स्नेक है, स्पेशली द कोब्रा एंड द भाइपर ग्रुप। तो बेसिकली पॉप हो बा इंडिया रे देखले कोब्रा आ भाइपर हो एमान बीटिंग मेकानिज्म पाखापाखि समान। आ बोल्ट आउ यूएर्स 1964 रे से माने ए बीटिंग मेकानिज्म उपरे किसी तथ्य देथिले। द मेकानिज्म ऑफ बीटिंग इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलो स्टेप। तो देखा तो कौ प्रकार से मानकर मेकानिज्म होता है कौ प्रकार साप कामुड़ी थाए है। तो सबुठ प्रथम देखा ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो देखो इन रेस्टिंग कंडीशन when mouth of the snake is closed, the poison fang and kept backwardly directed in the buccal cavity. When the snake is disturbed or the prey is within the striking range, the digestive muscles contract, lower and the lowering and the lower jaw of the mouth is open। तो बेसिकली कौन होता है जितेबाला कौन प्रकार जदि साप को लगला जे ता ऊपर किए अटैक करुच्ची बा ता जीवन को खतरा अच्छी कहीं साप एमती कामुड़े ना जिते आम मनकर कि जब माड़देला कि किसी गोटे असुविधा ताक लगे जो हाँ मो उपर किसी अटैक होगा जाऊँगी से कौन करे तार जो लोअर जो अच्छी ताकू से कंट्राक्ट करदेव जो मसल्स अच्छी डिगास्टिक मसल ताकू से कंट्राक्ट करदेव एवं तार जो लोअर जो अच्छी आ माउथ अच्छी से सागे सागे जे खुली जाए बा ओपन हो जाए। तब यहाँ प्रथम काम। सेकेंड कौन हुए देख रोटेशन ऑफ मैक्जिला। तो कौन हुए व्हेन द स्नेक अटैक इट्स प्रे द माउथ ओपन एंड द लोअर जो मूव फॉरवर्ड एंड रोटेशन ऑफ द स्क्वामोसाल क्वाड्रेट मांडिबुल इज रिलेटेड टू ईच अदर ऑकर्स। तो सांगे सांगे कौन होता माउथटा तो खुली जाए, लोअर जो कौन हुए मूव करे कौट को अपवर्ड बा आग आड़ को लोअर जोटा मूव करिवो एवं रोटेशन होता है कौन स्क्वामोसाल क्वाड्रेट और मांडिबुल है। तो एगुड़ा सब कौन होता है रोटेशन होता है। नाउ द स्पिनोटेरिगोइड मसल्स कंट्राक्ट। तो यही समय कौन हुए स्पिनोटेरिगोइड जो मसल्स अच्छी यहाँ कौन हो जाए कंट्राक्ट हो जाए। मन रखी तो कौटा केतबेले काम हुए पड़ी था है। दिस कंट्राक्शन रिजल्ट इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टेरिगोइड है। तो जदि स्पिनोटेरिगोइड मसल्स कंट्राक्ट हम सांगे सांगे कौन हम टेरिगोइड कौन हो मूव कर आग को है एंड ऑफ पुशिंग द एक्टोटेरिगोइड। तापर ये कौन करब एक्टोटेरिगोइड को कौन करब ऑफ पुशिंग माने कौन आग ऊपर को पुश कर ठेल
upward movement of the ectopterygoid bring about the rotation of maxilla ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ectopterygoid କ'ଣ ହେବ ମୁଭ୍ କରିବ ଇଏ କ'ଣ କରିବ maxilla-କୁ ରୋଟେସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା on its own axis as result of which the fangs as rest because directed forward ତ ଏଇ ସମୟ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ହେଲା ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ପୋଜିସନ୍ ତାପରେ ସେ ତା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପୋଜିସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏୱେର୍ସ 1964 have suggested that quadrat is closely attached to the posterior part of the pterygoid and the weak force ହେଲା generated by the rotation of the lower end of the quadrat could not help in the forward movement of the pterygoid and ectopterygoid ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଟ୍ଟା କ୍ଲୋଜଲି କାହା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛି ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ହେଉଛି କାହା ସହିତ ଟେରିଗଏଡ଼ର ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ସହିତ ହେଲା ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଇଏ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ଦିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜେନେରେଟ୍ ବାଇ ରୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋୟର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱାଡ୍ରାଟ୍ ହେଲା ଲୋୟର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୱାଡ୍ରାଟ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ରୋଟେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ହେଲ୍ପ କରେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେରିଗଏଡ଼କୁ ବା ectopterygoidକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ ନାହିଁ ହେଲା ତ ବେସିକାଲି ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ତାକୁ ଦେଖ ତ ଦେ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେରିଗଏଡ଼ ଆଣ୍ଡ ectopterygoid ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ମସଲ୍ସ ହେଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସେ କହୁଛି କ୍ୱାଡ୍ରାଟ୍ର କ୍ଲୋଜଲି ଆଟାଚ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଟେରିଗଏଡ଼ ସହିତ ଇଏ ସେମିତି କିଛି କାମ କରେନି ତାର ମେନ୍ କାମ କିଏ କରେ ତା ମେନ୍ କାମ ହେଲା ତାର ନିଜର ମସଲ୍ସ ଓନ୍ ମସଲ୍ସ ଦ protractor and the levator pterygoidae ହେଲା which jointly act to push the pterygoid and ectopterygoid directly forward ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ as a result maxilla rotate its own axis ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ closing of mouth this is brought about by the contraction of the temporalis muscles and the pterygoid muscles ହେଲା the point of the fang is directed backward while the mouth is closed ତାପରେ ସେ backward ଫେର ପଳେଇ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଥଟା ତାର କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଏ it takes a longer time to open the mouth and then the close it ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ତମର ଓପନିଂ ହେବା ଯେଉଁ ମାଉଥଟା ଓପନିଂ ହେବା ଠାରୁ କ୍ଲୋଜିଂ ସମୟଟା ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ଅଫ୍ ଭେନମ୍ ତ ସେ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା ଫ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ବାହାରକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଗରୁ ଫ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ଟା ଫେର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ତ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସ ଅଫ୍ ଭେନମ୍ ହେଇତେ ଦେଖ ମାଉଥ୍ କ୍ଲୋଜେସ୍ ବାଇ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟେରିୟର ଟେମ୍ପୋରାଲିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେରିଗଏଡ଼ ମସଲ୍ସ ଫ୍ୟାଙ୍ଗ ପର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ପିଞ୍ଚ କରିବା ହେଲା ବା ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବାଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଲା muscles associated with the poison gland ହେଲା ଯୋଉଠି ଯେ masseter and mandibular contract and the poison is squeezed into the body of the victim through the poison duct and fan ତ ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତା ଯେଉଁ ମସଲ୍ସ ଅଛି ପଏଜନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସହିତ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଚ୍ଛା ସେ ମସଲ୍ସଟା ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ କ'ଣ ହେବ ପଏଜନ୍ଟା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପଏଜନ୍ଟା କେଉଁଠି ଯିବ ସେ ପଏଜନ୍ଟା ଫ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ରୁ ପଏଜନ୍ ଡକ୍ଟ ଦେଇକିନା ଭିକ୍ଟିମ୍ର ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ହେଲା ତାର ଦେଖ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ କ'ଣ ତ ବେସିକାଲି ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହନି କଲର୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ରଲେସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ବେସିକାଲି ମୁହୁ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ହେଲା ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ମେନି ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦ ଚିପ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରୋଟିଓଲାଇସିନ୍ ତାପରେ କାର୍ଡ଼ିଓଟକ୍ସିନ୍ ହେମୋରେଜିଂ ତାପରେ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡମ୍ ହେଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟା ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ହେଲା ଦ ପ୍ରୋଟିଓଲାଇସିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ କଜ୍ କ'ଣ ଲୋକାଲ୍ ପେନ୍
swelling and tissue death। तो बेसिकली प्रोटियोलाइसिन फंक्शन कौन बा काम कौन ये कौन हम ताको पेन करेबो स्वेलिंग से जगह कुंडे हेबो स्वेलिंग हेबो से जगह चर्मटा सुखी जीवो आउ से जगह जति टिश्यू अछि ताको से डेथ करेबो। Symptom and effect of snake poison vary in different kind of venom also with the amount of poison inject है तो डिपेंड करुच्ची जे को प्रकार ताको इफेक्ट करुच्ची सेटा डिपेंड करुच्ची जो को काइंड रो पॉइजन एटा थिला एवं से पॉइजनटा केते अमाउंट रे गोटे पर्सन भीतर को एंट्री करची ता ऊपर डिपेंड करे तार सिम्पटम गुडाको। बेसिकली जब आम भेनम को देखा टू टाइप्स गोटे अच्छे हेमोटॉक्सिन है तो हेमोटॉक्सिन कौन भेनम डेस्ट्रॉय द ब्लड भेसेल तेणु तार ना दिया हेमोटॉक्सिन है। हेमोटॉक्सिन मान कौन हेमोटॉक्सिन मान है हेमो मान कौन ब्लड तो बेसिकली ये ब्लड को डेस्ट्रॉय करते ब्लड भेसेल को डेस्ट्रॉय करे ब्लड सेल कॉजिंग इंटरनल हेमोरेज हो जाए जो जगह कि इंटरनली हेमोरेज हुए एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है। अच्छा न्यूरोटॉक्सिन कौन न्यूरोटॉक्सिन भेनम अफेक्ट द सीएनएस बा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को से अफेक्ट करे कॉजिंग कार्डियाक एंड रेस्पिरेटरी फेलोर जो जगह आमर कौन होता है हार्ट हो बा आमर जो निश्वास प्रश्वास नेबाटा आम कौन फेलुअर हो जाए बा बंद हो जाए है तो दुई प्रकार हेमोटॉक्सिन कौन करे ब्लड भेसेल को से अफेक्ट करे जहाँ द्वारा कि हेमोरेज होता है आउ न्यूरोटॉक्सिन काम है आम सीएनएस को से अफेक्ट करे जहाँ द्वारा कि आम कार्डियाक अरेस्ट होता है बा रेस्पिरेटरी फेलुअर होता है तापर देखिए सिम्पटम ऑफ कोब्रा भेनम है एटा सिम्पटम लिखाई है कन्फ्यूज हेन एटा सिम्पटम लिखाई तो सिम्पटम ऑफ कोब्रा भेनम कौन इट इज द न्यूरोटॉक्सिन मन रखी था कोब्रार कौ प्रकार भेनम न्यूरोटॉक्सिन भेनम द इफेक्ट ऑब्जर्व विदिन हाफ एन आवर टू नहीं ना 1 आवर है पाखापाखि आधा घंटारू घंटे मध्य तार इफेक्ट आम देखा पाइबा तो सिम्पटम कौन गाइडिनेस द हाई पल्स रेट एक्सट्रीम सालाइवेशन तार पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द टंग एंड लैरिंग्स वोमिटिंग कंट्राक्शन ऑफ द प्यूपिल है तापर देख तामने कौन होता है पल्स रेट भी हाई हो एक्सट्रीम सालाइवेशन मुहर खाली लाल बाहर है तापर पार्शियली पैरालिसिस करदेव क्या टंग को बा जीभ को लैरिंग्स को है आने कथबार्ता कला बेलू आम कौन खनि बाजिकी जो कथबार्ता करती है खनि बाजिब है आउ कौन कर वोमिटिंग बा बांति करेब आ देख कंट्राक्शन ऑफ प्यूपिल आखिरे थी जो प्यूपिल अच्छे धीरे धीरे कंट्राक्शन होगा लगे डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग अर्थात निश्वास नेबारे बा किसी गिड़बारे आमको कष्ट होता है तापर देख द आईज रिमेन सेंसिटिव टू लाइट एंड कॉन्शियसनेस रिमेन अनडिस्टर्ब ता माने कौन धीरे धीरे आम माने लाइट आड़ को अनै पारिबानी लाइट को देखिले आम सेंसिटिव हेबो है कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम हम माने अर्थात आम होश रे धीरे धीरे आम बेहोश हेबा आड़ को जीवा ब्रीदिंग बिकम स्लो धीरे धीरे आम निश्वास प्रश्वास रेट कमिज कहीं ये सीएनएस को अफेक्ट करे सीएनएस को अफेक्ट कला माने कौन ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखेबो एंड द पेशेंट डाइज विदिन 1 आवर ड्यू टू फेल्युअर ऑफ ब्रीदिंग है द पेशेंट फील सीभर पेन से बहुत पेन अनुभव करे बर्निंग सेंसेशन जलिला जलिला परी ताको लागिबो इन द वुंड जो जगह से घा होइतिबो है स्वेलिंग अकर है ए रेड कलर फ्लूइड स्टार्टेड उजिंग तापर धीरे धीरे गोटे लाल रंगर फ्लूइड बाहर है सालाइवा स्टार्ट उजिंग फ्रॉम द माउथ आउ मुहर कौन हम फेण टाइप बाहर स्टार्ट कर सालाइवा बहुत मात्रा बाहर वोमिटिंग एंड कन्वल्सन may also occurs. It paralyze the nerve center causing death by the stopping of breathing and heart failure. ये nerve center को से कौन करबो पैरालाइज करबो जहाँ द्वारा कि कार्डियाक अरेस्ट हबो बा हार्ट फेल्युअर हबो आ ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखेबो तो एटा हला कोब्रार तापर क्रेट बा में चिति सापर किछिटा देखिबा जे को प्रकार सिम्पटम देखाए देखो इट इज न्यूरोटॉक्सिन टाइप ये न्यूरोटॉक्सिन टाइप है सिम्पटम टेक्स 3 to 5 आवर्स है तो पाखापाखि 3 ରୁ 5 घंटा मध्य सिम्पटम से देखा स्टार्ट कर सिम्पटम आर सेम एज कोब्रा
ହେଲା। ବେସିକାଲି ଇଏ କୋବ୍ରା ଟାଇପ୍ର ସେମ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ ହେଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଯଦି କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ କୋବ୍ରା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି କ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱେଲିଂ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ତ କୋବ୍ରାରେ କ'ଣ ସ୍ୱେଲିଂ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପେନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସ୍ୱେଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ କ୍ରେଟ୍ ମେ ହାଇଲି ପୋଇଜନସ୍ ବଟ୍ absence of local pain, swelling, oozing and bleeding raise doubt of bite in first hour। ତ ତେଣୁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ସ୍ୱେଲିଂ ହୁଏ, ନା ମୁହଁରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଳ ବାହାରେ ବା ଫେଣ ବାହାରେ, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ, ଏଇସବୁ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଫ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାର୍କ ଡୁ ନଟ୍ ରିଭିଲ୍ ଏନି ଭିଜିବୁଲ୍ ସ୍ପଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ କରେ, ତା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିଜିବୁଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ହେଲା। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିସିଟି ଇଜ୍ ଟୋସିସ୍ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଦ ଅଦର ସାଇନ୍ ଆର୍ ସେଭର୍ ଏବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍। ତ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ପେନ୍ ବା ପେଟର ବଥା, ଡ୍ରପିଂ, ଡ୍ରିବଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ସାଲାଇଭା, ସିଆନୋସାଇସ୍, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା। ଦ କ୍ରେଟ୍ ଭେନମ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଥ୍ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ଆଉ ହେମୋଟକ୍ସିନ୍। ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ସେ କାମ କରେ, ସିଏନ୍ଏସ୍କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍କୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଆଫ୍ଲାଇସିଆ ଥ୍ରୋ ପାରାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟର। ତ ବେସିକାଲି ଆଫ୍ଲାଇସିଆ ଦ୍ୱାରା ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବେସିକାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ପାରାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ପାରାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଭର୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଫ୍ ଭାଇପର ଭେନମ୍। ତ ଭାଇପର କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହେମୋଟକ୍ସିନ୍ ହେଲା। ଇଟ୍ ଭେନମ୍ ଇଜ୍ 1/3 ଆଜ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଆଜ୍ ଦ କୋବ୍ରା। ତା ମାନେ 3/1 ଟାଇପ୍ର ବିଷାକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋବ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଲା। ବଟ୍ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭେନମ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ସିଭରିଟି ଅଫ୍ ଦ ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଲ୍ଟ ହେଲା। ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଆର୍ ଅବଜର୍ଭ ୱିଦିନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ହେଲା। ତ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ରୁ ଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟରେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଏ। ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ, ସ୍ୱେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଉଣ୍ଡେଡ୍ ରିଜନ୍, ଡିସକଲରେସନ୍, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ବର୍ନିଂ ପେନ୍, ପ୍ୟୁପିଲ୍ ଡାଇଲେସନ୍, ହାଇ ପଲ୍ସ ରେଟ୍, ପ୍ରଫ୍ୟୁଜ୍ ଭୋମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରି ଡିସଚାର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେକ୍ଟମ୍। ତ ବେସିକାଲି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା ସିମ୍ପଟମ୍। ବେସିକାଲି ଏଠି ତୁମର ଦେଖ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ବର୍ନିଂ ପେନ୍ ହେଲା, ପୁରା ଏକଦମ ଜୋର ସିଭର ପେନ୍ ହେବ। ପିପୁଲ୍ ଡାଇଲେସନ୍ ବା ପିପୁଲ୍ଟା ବା ଆମ ଆଖିର ପିପୁଲ୍ଟା ଡାଇଲେସନ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ହାଇ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଫ୍ୟୁମ୍ ଭୋମିଟିଂ, ମାନେ ଆମେ ବାନ୍ତି କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ରେକ୍ଟମ୍ରୁ ୱାଟରି ଡିସଚାର୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଆଇଜ୍ ଲୋଜ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲା। ଦ ପେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ବଡି, ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିରେ ପେନ୍ ହେବ। ବ୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ ସ୍ପୋଟମ୍, ଭୋମିଟ୍, ୟୁରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସେସ୍ ହେଲା। ତ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ, ୟୁରିନ୍ ହେଉ ବା ଭୋମିଟିଂ ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଳରେ ହେଉ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଓର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏ ଯେହେତୁ ଆମର ହେମୋଟକ୍ସିନ୍ ବେସିକାଲି କିଡ଼ନୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ସି ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସି ସ୍ନେକ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଲି ଭେନମସ୍ ହେଲା। ଦ ଭେନମ୍ ଏକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ମାୟୋଟକ୍ସିନ୍ ହେଲା। ମାୟୋଟକ୍ସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାୟୋ ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ମସଲ୍ସର ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ମସଲ୍ସ, ମନେ ରଖିଥାଅ ମାୟୋଟକ୍ସିନ୍। ଆମେ ତ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ହେମୋଟକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସି ସ୍ନେକ୍ଟା ହେଉଛି ମାୟୋଟକ୍ସିନ୍। ମାୟୋଟକ୍ସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏକି ଆମ ମସଲ୍ସକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ ହେଲା, ମସଲ୍ସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତାପରେ କଜିଂ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ମାୟୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟ୍
through the kidney. The first symptom are weakness and soreness in the muscles ହେଲା muscles को weak करे दबो से the eyelid drop and jaw become stiff ता देखो weakness gradually increase in such condition that patient is unable to lift a finger एते दुर्बल ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏତେ ମାତ୍ର ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ହେଲା the muscles are damaged release କ'ଣ ରିଲିଜ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରହିଥାଉ ଆଜି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଭଲ କି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନାହିଁ ସେ ରହିଯାଇଛି ଭିତରକୁ ମାୟୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଲା ରିଲିଜ୍ ମାୟୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ୟୁରିନ୍ ରେଡ୍ ତାପରେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସ୍ଲୋ ଯେଉଁଟା ସୋ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ମେ ହାପେନ୍ ୱିଦିନ୍ 12 hours after bite ହେଲା ସମଟାଇମ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଲେ ବାଇ ସେଭରାଲ୍ ଡେଜ୍ ତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଏଜନସ୍ ସ୍ନେକ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ପଏଜନସ୍ ସ୍ନେକ୍ରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ନଟ୍ ଫାଟାଲ୍ ହେଲା ଦ ଫାଟାଲିଟି ଡିପେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଅନ୍ ଦ quantity of venom inject by the snake तो बेसिकली एटा सब फाटाल माने एते डेंजरियस नुहे डेंजरियस कौन जे केते मात्रा रे venom को इंजेक्ट करिछि सेटा होछि इम्पोर्टेंट टू ट्रीट द स्नेक बाइट वन शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन माइथोलॉजिकल बिलीफ हैला ता माने कौन आ माइथोलॉजिकल बिलीफ माने कौन सांगे सांगे में पूजा पाठ करिबारे व्यस्त हो जिबा नहीं हैला बा मनकर साप कामुड़ी देला ताको आमे हॉस्पिटल नेबा आगरु बसिकिना आमे ठाकुर पाखरे मानसिक करिबा दीप जळेबा ता माने विभिन्न प्रकार आमे पूजा करिबा श्लोक पढ़िबा एई प्रकार माइथोलॉजिकल बिलीफ करिकिना आमे टाइम को वेस्ट करिबा नहीं देखो ये कहारी कोन जी जो आम जो भावना अच्छी ठाकुर प्रति ताकू से हट करूनी किंतु जोटा साइंटिफिकली जोटा इम्पोर्टेंट ता ऊपर से कहूची हैला तो बेसिकली सबुठ प्रथमे हमको ताकू आशु चिकित्सा करिवार अछि हैला ठाकुर को तो आमे नो डाउट डाकिबा ठीक अछि किंतु से प्रथमे आमे आशु चिकित्सा करिवार अछि हमको सेकंड न्यूज़ वाला देखो पेशेंट शुड नॉट टेकन टू द नियरबाई मेडिकल सेंटर should be taken to the nearby medical center to be treated with antivenin तो प्रथमे ताको पाखरे जो भी हॉस्पिटल अछि सेट को प्रथमे ताको इमिडिएटली नहीं जिबा आ सेतबे खोजिबा नहीं जे हमको बहुत भलो मेडिकल नेबार अछि पछे से भलो मेडिकल आम घर ठारू 200 किलोमीटर दूर रे थाउ आमे सेठकू नेबा सेतकू पेशेंट डाई हो जिवो हैला तेणु हमको सबुठ प्रथमे आम घर पाखरे जो भी मेडिकल अछि सेठकू प्रथमे ताको आमे नहीं जिबा हैला तबर इमिडिएटली आफ्टर ए बाइट स्टॉप स्प्रेड venom in the body by applying a tonic or ligator 5 to 10 centimeter above the wound in the direction of the heart तो से बेसिकली से जगह आबे कौन करबा इट रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो तो आमे ब्लड फ्लोटा को अटकेबा पई तार पाखापाखि 5 ରୁ 10 सेंटीमीटर ऊपर को गोटे कपड़ा बांधी देबा हैला तो आम समस्त जानिचु हैला तर वाश द स्पॉट विथ द क्लीन वाटर तापर आमे से जगहटा को सांग सांग माने भलो सफा पानी रे धोई देबा an incision about 1 centimeter deep should be done near about the wound with the help of sterilized knife or blade तो आमे कौन करबा सांगे सांगे गोटे सेंटीमीटर पर डीप पर्यंत ताको टिके काटी देबा से जो जगह रे घा हिथिबो बा कामुडी थिबो ताको हमें कौन करबा काटी देबा पाखापाखि 1 सेंटीमीटर तलको हमें काटी देबा कहा द्वारा स्टेरिलाइज्ड नाइफ हो बा ब्लेड द्वारा फर्स्ट लेट आउट सम ब्लड by pressure and suck out some blood with the suction cup हैला suction cup हो बा ताको चिपी के हो जहाँ भी आम पाखे उपाय अच्छी आम प्रथम से ब्लड टाको बाहर कर देबा सबुठ बढ़िया उपाय होची जदि आम पाखे जदि आम जदि जो इंजेक्शन जो रखी था ना सीरीज तो नहीं ता जो इंजेक्शन ताको आम रखिकिना जदि टाणी देले ब्लडटा बाहर को बाहरी आसे हैला तो सेटा किबा तापर देखो सक्शन कप बट नेभर बाय माउथ जो फिल्म रे देखाए मुहरे आमे जो रक्तटा को चुसीबा सेमिति करिबा नहीं हैला रक्त मुहरे चुसा जीवनी ताको आमे सक्शन कप द्वारा हो बा ताको आमे प्रेस करिकिना ब्लड गुडा को बाहर करि देबा
always help the victim to keep the relaxed mood ତାକୁ ଦେଖ ସେ ଯଦି ଯେତେ ଆଉ ଦେଖ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ନର୍ଭସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସକୁ ଆଣିବା ତାକୁ ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କଜ୍ ବାଇ ଦ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫିଭର ସେରମ୍ disease as allergic reaction to the foreign protein and the serum तब देखो in case of the cobra krait viper bite the polyvalent serum should be injected preferably intravenously as soon as possible after the bite तो बेसिकली आमे सेरम डिजीज बा एई प्रकार आंटीभेनिन इंजेक्शन को देबा ताकू तो कोब्रा क्रेट किंबा जदि आमको भाइपर चाबिला बा कामुड़िला ताले पॉलीभालेंट सेरम इंजेक्ट करा जिवो बा दिया जिवो तो आंटीभेनिन कोन कोन देखिबा हमें antivenin are protein है which produce neutralize the effect of the venom तापर antivenin is prepared in India at the हाफकिन इंस्टीट्यूट जोड़ा बॉम्बे रे अच्छी मन रखी था बॉम्बे रे अच्छी हाफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे रे अच्छी आ बेसिकली ये आंटीभेनिन तैयारी करे आंटीभेनिन ना कौन गोटे अच्छी प्रोटीन है जोटा कि जो भेनम रो जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करी था इट इज प्रिपेयर immunizing horse against snake venom है तापर देखो the horse is given injection of gradually increased dose of snake venom during 6-month period or more the horse becomes immune से समय horse टा कौन immune तार बढ़ी जीवो to the snake venom and there is no effect to him if the large dose is injected तापर देखो next होची sufficient antibodies are produced in the horse which can neutralize the effect of venom now the blood is drawn from the horse by puncturing the vein and the blood is collected in a tube where clotting take place है from the blood clot the serum is separated है तो देखो प्रथम से horse को इंजेक्ट करिकी हॉर्स को इंजेक्ट करिकी सेथिरे कोन हबो तार जो इम्यून कैपेसिटी को से बढ़ेबो हैला घोड़ार इम्यून कैपेसिटी को बढ़ेबो एवं घोड़ार जतेबेले एंटीबॉडीटा सफिशिएंट हे जिवो ता बॉडी रे सेतेबेले आमे तार कोन करबो जो ता भेन को अछि भेन को पंच करिकी सेटू ब्लड बाहर करबा एवं ब्लड को कलेक्ट करिकी सेटू सेरम को कोन करबो सेपरेट कर दिया जिवो हैला द सेरम इज कॉल्ड एंटीवेनिन व्हिच इज येलोइश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट कैन बी केप्ट फॉर 5 years है recently the method prepare of antivenin from the hen's egg है कुकुड़ार अंडार मध्य तैयारी होची है the hen is inject with the dose of venom it was observed that antibodies were present in the egg it is very easy and useful method of antivenin preparation तो यही प्रकार antivenin प्रिपारेसन होता है तो आम आज तो तार बीटिंग मेकानिजम आ कौ सापर कौ प्रकार कामुड़े तार सिम्पटम कौन आ तार ट्रिटमेंट कौन ता विषय आम जानिले तो एथि सहित आमर स्नेक रो जो पॉइजन apparatus आ बीटिंग मेकानिजम टा कंप्लीट है आज तो ये थैंक यू।